अस्सलाम वालेकुम, you're watching अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नश्ता डार। आज के व्लॉग में हम एक बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। हमने इस पिछले साल देखा कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात थे वो मज़बूत होते जा रहे थे, मगर हमने वहाँ पर यह भी देखा कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन थी वो काफ़ी प्रॉक्सीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही थी, जहाँ हमें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में जो चाइनीज़ डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक है। हम पाक चाइना कॉरिडोर की बात करें, हम डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लुएंस है और जो रिलेशन है, वो जो बॉन्ड है चाइना के साथ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। वहीं पे जब अभी रिसेंट एक समिट हुई और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको बुलाया गया चाइना में, और उन्होंने एक फॉरेन मिनिस्टर्स की जो एक जॉइंट समिट थी वो अटेंड की फ्रॉम 3 जनवरी तो 5 जनवरी। ये इनवाइट किया था यांग यी ने, उनको इनवाइट किया था जो मेंबर है उनके पॉलिटिकल ब्यूरो के, और उनके इनवाइट पे हमारी जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था वो वहाँ पे गया। अब आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो एफिलेशन है चाइना की वो अभी से नहीं है। हमने हर मसले पे पाकिस्तान के साथ चाइना को खड़े हुए देखा, चाहे वो कश्मीर का मसला है, चाहे वो UNGA में हमारा वोट बैंक बनना हो। पाकिस्तान चाइना हमेशा एक उभरती हुई फ्रेंडशिप के साथ नज़र आया। बट अब जब ये तमाम मीटिंग हुई और वो तमाम आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न चाइना की तरफ से ये आया कि हम अफ़गानिस्तान की जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान को डैमेज कर रही है, हम उसमें पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहते हैं ताकि हम पाकिस्तान को सिक्योर कर सकें। अगर आप खित्ते में देखें नाज़रीन, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, ये एक ऐसे ममालिक हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, ये ऐसे ममालिक हैं जिसमें रिफ्ट है। चाइना का इंडिया के साथ रिफ्ट है, चाइना का अफ़गानिस्तान के साथ रिफ्ट है, क्योंकि जो प्रॉक्सीज़ इंडिया अफ़गानिस्तान में कर रहा है और वो जो अपने मुफाद के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, वो सच आपके और मेरे सामने है। और ये चीज़ हम अपने मल्टीपल व्लॉग्स में कवर कर चुके हैं, पॉडकास्ट में कवर कर चुके हैं कि कैसे अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो पपेट बन चुकी है इंडिया के हाथों, और कैसे इंडिया जो है वो अब पाकिस्तान की डायरेक्ट थ्रू तो वो प्रॉक्सीज़ नहीं कर सकता। उसको ये भी पता है कि पाकिस्तान अब मुँह तोड़ जवाब देगा, पर उसको ये पता है कि ऐसा कमज़ोर मुल्क जिसको हम उठा सकते हैं, जिसके साथ हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो अफ़गानिस्तान है खित्ते में। अब इस तमाम चीज़ों का क्या आइडिया था, ये क्यों चाइना और पाकिस्तान में एक कोलैबोरेशन करना चाह रहा है, क्यों सेफगार्ड करना चाह रहा है? इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट कि काफ़ी टाइम बाद हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान चाइना हमेशा एक पेज पर रहे हैं, बट दिस इज़ समथिंग दे वांट टू स्टिक ऑन अ सेम पेज। तो पाकिस्तान जो रीजनल सिक्योरिटी की हद तक हम बात करें तो चाइना के साथ मिलकर एक पेज पे रहना चाहता है। हम ये भी देख सकते हैं कि अभी आने वाले हम चंद दिनों में देखेंगे कि एक प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा अफ़गानिस्तान के ऊपर कि वो कॉन्क्रीट एक्शन ले। देखिए, पाकिस्तान और चाइना इन्वेड तो नहीं करेंगे अफ़गानिस्तान, ना उनकी ये पॉलिसी है, ना पाकिस्तान चाइना इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता है। सो पाकिस्तान एंड चाइना विल बोथ कलेक्टिवली विल प्रेशर अफ़गानिस्तान कि आप इस पे एक्शन लें। और उसके बाद जो रीजनल कॉर्पोरेशन है, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक है हमारा तमाम चीज़ों के साथ, तो वो काउंटर टेररिज्म को करने के लिए, उसके लिए सिक्योरिटी को एक होना बहुत ज़रूरी है। और ये रीजन हम बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी सर्फिस नहीं है। अगर हम देखे जाए तो दोनों मुल्क, पाकिस्तान और चाइना, एक डेवलप कंट्री है और एक डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। हम पाकिस्तान को अंडर डेवलपिंग कंट्री का कहते थे, बट पाकिस्तान इज़ नाउ डेवलपिंग, पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग। तो ये जो कंसर्न्स थे ये होगा। अब बैकग्राउंड बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान और चाइना ने डिमांड किया कि हम एक विजिबल एक्शन लेना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, कंसर्न्स उन्होंने शो किए कि हमारी जो कॉरिडोर्स हैं, जो हम CPEC पे या हम जो बेल्ट रोड इनिशिएट करना चाह रहे हैं, वो जो तमाम चीज़ें हम लेना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी हर्डल है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान नॉट इटसेल्फ अ कंट्री, बट अफ़गानिस्तान इज़ एज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय इंडिया और बाय अदर कंट्री जिनका इंटरेस्ट है इस खित्ते में पीस को ख़राब करना। अब पाकिस्तान की जो लाइकली एक्शंस क्या होंगे? पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली प्रेशर डालेगा अफ़गानिस्तान के ऊपर, जो डालना चाहिए, क्योंकि आई थिंक अगेन आई सेड कि पाकिस्तान एक ऐसी इन्वेडर्स तो है नहीं
کہ ہم انویڈ کرنا شروع کر دیں, اور اب وہ پالیسیز ہے بھی نہیں ہیں. اب جتنی وار کا جو نیریٹو ہے وہ ایک ملکوں میں ویپنز ہیں تو کئی ملکوں میں سائبر وار ہے تو کئی ملکوں میں ڈائلاگ ہوتے ہیں. تو پاکستان اب کوشش کرے گا کہ تمام فورمز کے اوپر جتنے ریجنل سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ لے کے جائے. دیکھیں جب آپ ریجن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے پاکستان, چائنا نہیں, اس میں افغانستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے. وہ تمام ممالک ہیں جو اس ایشیا میں, اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس خطے میں کام کر رہے ہیں. سو دیٹ مینس پاکستان اینڈ چائنا ول ناٹ جسٹ اسپیک فار دیم سیلوز بٹ فار دا ہول ریجن. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ. اس کے بعد پاکستان اوبویسلی ود ہیلپ آف چائنا ڈیمانڈ کرے گا ریزنیبل ایکشنز فرام افغانستان. دیکھیں ہم نے ماضی میں یہ بھی سنا کہ افغانستان کی جو حکومت تھی وہ کہتی تھی ہمارے ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ کیسے ہو رہے ہیں حملے, ہم تو یہ بارڈر سیکیور کر رہے ہیں. جب ان کی بارڈر پہ ہم اس کو فینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹیک کیا جاتا ہے. ریٹیلیٹ تو کرنا ہے, یہ تو ضروری ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور سیکیورٹی فورس ہے, اتنا سینسٹیو علاقہ ہے افغانستان اور پاکستان کا بارڈر, جس میں ہم نے ماضی میں دیکھا کتنے وار آن ٹیرر میں ہم نے دیکھا, ہم نے سوویٹ میں دیکھا کہ پاکستان کیسے مینیپولیٹ ہوتا رہا, بٹ نو مور. اور اس کے بعد سب سے بڑا کنسرن جو چائنا اور پاکستان اب مل کے کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سویلینز کو, اپنے سیکیورٹی فورسز کو پروٹیکٹ کریں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کی سویلینز, آپ کی سیکیورٹی فورسز پروٹیکٹ ہوں گے, اس خطے میں امن ہوگا, آپ کی ٹریڈ, آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کا انفراسٹرکچر, آپ کی ڈپلومسی کے جو لیول ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. آپ ان تمام ایشوز سے نکل آئیں, کیونکہ ٹیررزم ایک ایسا ایشو ہے جو ہمارے اس خطے میں حد تک پھیلا ہوا ہے. آپ انڈیا اٹھا لیں, آپ پاکستان اٹھا لیں, آپ افغانستان اٹھا لیں, کوئی ملک جو فنڈ کر رہا ہو اس کا اپنا نیریٹو ہوتا ہے, اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور اس کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ اگلے ملک کو تنگ کرنا ہے. ہم نے دیکھا کیسے افغانستان میں جو پراکسیز انڈیا کر رہا ہے پکڑے بھی جاتے ہیں, ہم مانتے بھی نہیں ہیں. اب اس چیز کو چائنا اور پاکستان سیریسلی لے رہے ہیں. سو اب چائنا کیا کرے گا؟ اوبویسلی چائنا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے, ان کی جو نارمز ہیں, ان کا جو سسٹم ہے وہ اتھارٹیٹیو نہیں ہے, وہ ایک پراپر سینسیبل سسٹم میں چلتے ہیں. تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں بات کہ ہم کابل کے ساتھ جو ڈپلومیٹک پریشر ہے وہ بلڈ اپ کریں. ایز آئی مینشن کہ پاکستان بھی ان کی جو لسٹ میں یہی پوائنٹ ہے. اس کے بعد وہ ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلٹی پہ, وہ ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. بیکاز دیکھیں ابھی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں تھرو چائنا اٹس گوئنگ ٹو بی میسو. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے باقی ممالک تھے, اگر ہم سوویٹ کی ان ملکوں کی بات کریں جو ایک سوویٹ کا حصہ ہوا کرتے تھے, اب ان ملکوں کا بھی رجحان پاکستان کی طرف آ رہا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں ایک بیلٹ انیشیٹو روڈ کے تھرو پاکستان سے ہم اس کے پورٹ استعمال کریں. دیکھیں اٹس اے ڈیولپمنٹ, ویری گڈ ڈیولپمنٹ, ریجن ڈیولپمنٹ ہے, یہ کیوں نہ کی جائے. اس کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہوگی کہ آپ ڈائلاگ کریں. جیسے ہی جب یہ جوائنٹ کمیشن سے اسٹیٹمنٹس باہر آئی, پاکستانی گورنمنٹ اینڈ چائنیز گورنمنٹ دے ور ویری کلیئر اباؤٹ دیئر ویژن. وہ چاہتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس معیار کو درست کرنا ہے, ہم نے جو ڈپلومسی ہے اس پہ بات کرنی ہے, ہم ڈائلاگ کریں گے, ہم اس کو ایک حد تک لے کے جائیں گے, اور پھر ہم افغانستان کے ساتھ بات کریں گے کہ ان پہ پریشر بلڈ اپ کریں گے, اور ہم ویپنس کے تھرو پریشر بلڈ اپ نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دیکھیں کور میسج ایک ہی ہے دونوں ملکوں کا کہ افغانستان کی جو زمین ہے اٹ مسٹ ناٹ بی یوزڈ فار اینی ٹیررزم, فار اینی پراکسیز بائی اینی کنٹری. دوسری چیز جو کاؤنٹر ٹیررزم کمٹمنٹس ہیں اس کو ہم پریکٹیکل رکھیں, ٹرانسپیرنٹ رکھیں, اور اس کو ہم چیک کریں. اور آئی تھنک سب سے بڑی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریجنل پیس ہوتا ہے نا, دیکھیں کسی بھی ملک کا جو امن ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے آپ کے ری الیکشنس کے اوپر, اسٹیٹمنٹس کے اوپر نہیں. آپ مذمتیں کرتے ہیں, آپ ڈائلاگ بازی کرتے ہیں, وہ تب تک آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جب تک آپ خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. سو یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کے لیے آنے والے وقت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. یہ بھی اندیا دیتا ہے کہ چائنا از فل
अगेन कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपनी दोस्ती है उसको मज़ीद आगे लेके जाएं। पाक चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो हम बहुत तरह देखते हैं अपने इस मुल्कों में कि जब भी डेलीगेशन दोनों ट्रैवल करते हैं तो बहुत एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आती हैं। इतना बड़ा इनवाइट हुआ, फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पर गए, हमारा डेलीगेशन वहाँ पे गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे जब जाते हैं तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे बात करते हैं, वो चाइना की सिक्योरिटी पे बात करते हैं। चाइना पाकिस्तान एक ऐसा रोल प्ले करने जा रहे हैं हमारे मुस्तकबिल में जो रोल शायद हमने ख़ुद भी प्रोडिक्ट ना किया हो कि रीजनल पीस के लिए वो अफ़गानिस्तान के साथ डायलॉग करना चाह रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट। आई रियली होप कि डेवलपमेंट जब हो तो मंजर आम पे जो तालिबान हुकूमत है वो इस चीज़ को सोचे और वो अब होश के नाखुन ले कि हम किस करवट बैठेंगे। एक अगर ऐसे मुल्क के साथ लगे रहे जो इनका खून चूस रहा है और इनसे प्रॉक्सीज करवा रहा है और बुरे वक्त में आई डोंट थिंक कि वो वक्त दूर है जब इंडिया अपना हाथ निकाल लेगा। और अफ़गानिस्तान वॉर में सोवियत में जो इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ था जितना इंडिया के हाथों होगा। और चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेसी बन सकती है, जो ट्रेड बन सकती है, वो अफ़गानिस्तान की ख़ुद के लिए बहुत अच्छी होगी, वो पूरे रीजन के लिए अच्छी होगी और इससे बहुत सारे मुल्क बाकी भी हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप आज का वीलॉग आपको पसंद आया हो। हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग अपना वतन। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Apna Watan.